Kilos lang. Kilos lang sila. Sige, hayaan mo na, Pearl. Ah. Gusto mo lang ko. Oh, hayaan mo sila kasi binibidyo ko sila eh. Gusto mo lang ko. Oh. Kaya Sarah, marinig yung boss nito eh. Talam tong batang to. Sit down, Sarah. Sit down. Sit down. Kaya naka-video, nakalo sila eh. Sit down, come on. Sit, Bebe. come on, sit. Oops. Sarah, sit down. My turn. Hoy, gamay yung babae. Talinis at init. Talaga sa tinggal. Oh. Hey, sit down, Sarah. Sit. You slide. You go there, slide, Sarah. Go slide. Oh, wala. Hindi niya alam kung saan ang slide eh. Go slide. Go slide. Come on. Yeah. Watch out, Elizabeth. Watch out. Sarah, go slide. Come on, Watch. Elizabeth. Watch. Yay! Ayan, dahil nakaupo sila dalawa. Oo, yan, nakaupo. Kasi ano ko sa pwede ilagay sa YouTube. Say hi, say hi. Ganun, YouTube. Sarah, say hi, Dada. Come on. Come on, guys, say hi. Pag maano ko sa video. Ayun. Magkita ng Dada niya. Ayan. Naka-video eh. 1:49. Come on, Sarah. Play. Come on, Sarah. Sarah. Hey. Look. Hey. Oh, my. Masa lagi nito. Huwag mo anuhin nyo. Basa rin kami. Baka mag-swimming ako. Uminom itong maliit eh. Oo. Yehey. Tama lang. Kasi uminom. Temo, Pearl. Yan, makita ni Joseph ito, video ko para makita niya. Ay. Wala lang ba? Baka malaglag Pearl. Hindi ako makaano kasi, Makuha lagi na siya mo. oo, nakahawak ako video. Magpa-slide kasi siya eh. Kailangan na subaybayan kasi baka yung tayo nga malapasukan ng tubig kasi. Kailangan mag-slide. Slide, Sarah. Come on. Slide. Sabi niya, ano yung mukha niya? Nagubang na ako. Oo. Meron na siya, tapos lagi ito siguro. Oo. Ngayon lang yung naka-slide talaga. Come on, slide. Step right Come on. here. Ah! Ay, basa. Come here. Right here. Sit there. Go. And step right here. Right there. There we go. And then you sit down. Sit down. And then you go. Slide. Come on. Beep! Hadlock siya na, hadlock. Oo, nahadlock na. Yung paa, sayad talaga niya kagad yung paa niya. Eh, wala. Takong tilo yung tapon. Kasog tiil. Sarah, no! Dako sa yung mukha, oh. Apa niya, bebe, look. Okay, record natin hanggang 4 minutes. Ano lang tayo. Okay.